celebration. And we are expecting everyone to be excited for the days to come because there will be for sure lots of surprises and awards, most probably, because we really are worthy to be commended, each and every one of us. So hindi ko na po patatagalin pa ang lahat. May I request our OIC Provincial Human Resource Management and Development Officer, Mr. Ronnie L. Niervo, to give us the Civil Service Commission updates and announcement. Thank you, Ms. Jane of HR. My respect to our hardworking and visionary governor, Attorney Henry S. Waminal, and with an equally dynamic Vice Governor, Honorable Vice Governor Rowena Wing Gutierrez, the SP members from the 1st and 2nd District, the different national agencies and offices, this province with their respective staff, the provincial, the PGMO department heads, and employees and other guests, good morning. Actually, this activity, the Asinso Lingkod Bayani flag raising ceremony is in line with the 123rd celebration of the Philippine Civil Service anniversary, pursuant to Presidential Proclamation number 1050, series of 1997, declaring the month of September as the Civil Service Month. This celebration carries the CEC's 10-year overarching theme, transforming public service in the next decade, honing agile and future-ready servant heroes. So with this, the CEC Central Office has laid down a series of activities in parallel with their thematic activities since kada semana na sila weekly team. And indeed, last Friday, September 1, the CEC Central Office initiated an opening activity with an online Zumba. Such online Zumba was not just Zumba, but such activity also brings forth a noble cause, since the registrations of such activity will go to the family members of those government workers who died in line of duty. So, naputay noble cause, aside from Zumba. And daghan kayong may participate, ang PGMO workforce participated the September 1 online Zumba. Daghan, puno ang cultural center, so overwhelmed kayo. In fact, the Civil Service Provincial Field Office and the Regional Office also appreciated our participation. And this such activity was made possible because gitagaan mig directive ni Gov nga dapat mo participate yun ang the whole PGMO workforce. So aside from that, this activity, the Asinso Lingkod Bayan flag raising ceremony, is also one way of conducting opening activity for PGMO with the initiative of our working governor. So on September 7 to 8, the PGMO workforce, under the initiative of our working governor, will be having a flower planting at the Asinso Global Gardens. So on September 8, the first day, a first wave of PGMO workforce will be going to AGG. So i-ferries la sa mga buses. And then September 8, another batch of PGMO workforce will be going there. So such activity is also one way of promoting the tourist destinations in the province, which is one of the priority agenda of our working governor, so sa tourism. And then on September 12, that would be Tuesday, if I'm not mistaken, the first PGMO administrative officers meeting under the Asenso administration will be conducted also. We're in latest CEC issuances and other admin concerns will be tackled. And then on September 26 to 27, doon na tayo gitawag nga PGMO Fun, Games, and Medical Checkup. We're in, ang venue ani is Samupak
Gitawag nato ni siya og one-stop venue, one-stop shop, no? Kaya na dito ang games, na dito ang mga baligya, tindesitas, na dito ang medical check-up. So this lined up of activities are also anchored on the 5 M's, no? Misamis no magpuyong malinawon, walambuon ug malipayo, no? So these are the lined up activities nga among giset sa PGMO under the dynamic leadership of our working governor, Governor Henry. So that's all lang siguro ang akong i-announce. So thank you and good morning once again. Thank you so much, Mr. Ronnie L. Mierva. So again, ladies and gentlemen, as you can see po sa ating LED wall, we have a hashtag here. Actually, this is a 10 just the definition, simple definition of what dynamic means. Kaya alang, magsige na tagbasa-basa sa atong LED wall, dynamic civil service. We're just passive readers of this definition. Ay, ma'am! So walay pagtapig-tapig from asa ning office? HR. What does dynamic means? Dynamic means energetic! Wala sila na-appeal sa ka-energetic, ma'am. Ako rin na energetic. Hoy, dynamic means energetic. Dynamic means? Energetic! Woo! Woo, da, ma'am. So, okay ra to, Gov? Okay ra nga ihatag sa HR? Okay, ma'am. You have the tumataging ting na 5,000 pesos. Ladies and gentlemen, nag-research po ko. And of course, dili po pwede nga ako ang muangkon sa 5,000 kaya ako may nag-research sa definition, no? Dynamic means positive in attitude. A dynamic person is someone who is positive in attitude and full of energy and new ideas. That is what dynamic means. And also, dynamic means a force that stimulates change or progress. And ladies and gentlemen, may I request everyone to please stand except you, Gov. You remain seated. Everyone, may I request you to please stand? I know every one of us, I am certain, kabalo na mo, nga you all are servant heroes. And this auspicious event is high time also for us to thank our own superhero in the provincial government, and that is Honorable Attorney Henry S. Waminal. And everyone, please, let us give Attorney Henry S. Waminal a very, very loud of applause. Yes, Gov, you really, really deserve this loudest cheer and applause because you indeed emulate what being a dynamic civil servant. We have banners there, Gov. They really prepared that for you. And also here on our left,
Indeed, Gov, you are the emulation of what being a dynamic civil servant. And we truly, truly thank you for that. Thank you so much, Gov. And again, a round of applause, everyone! Thank you so much. So, ladies and gentlemen, you may now please be seated. Everyone, Governor Henry S. Wominal's administration thrust is the 5 M's. Oh, no, Gov. Nanapod ko yung pa-quiz B, Gov. Simple ra kaayo ni na-ambush yun si Gov sa pa-quiz B ni Madam. Katong nakadawat daw sa 5,000. Tawagon, ma'am, come here. Come here in front, ma'am. Si Ma'am Joni from the Provincial Human Resource Management and Development Office. Gov, do you have anything to say ka, Ma'am Joni, or siya ang... Ay, na ako'y bahin daw, ma'am. So, 5,000, so 2,500 each. Kami rin magsabot-sabot, Gov. Salamat kayo. All I can say is thank you so much. Thank you so much, Gov. He's not just hardworking, but a very, very generous governor. And we really know that dyan na siyang na-feel all throughout not just our stay here in the provincial government, but gikan sa ato ang pagdako nga naabtan nato si Governor Henry S. Wominal. And, of course, napakoy-pakoy B. So, I don't know if you have a copy of the program, and I hope ang tanan walay copy. Kay murag kamao na mo unsay sunod nga akong pa-quiz B. Yehey, dili sila tanan ang na-copy kay mga department head ra og national agencies. So dili ko diri sa national agencies og sa department heads. Nainisyagit lagi. Kabalo mo, ma'am? Okay. So, the administration's thrust of our provincial governor is emulated or defined by 5 M's. The 5 M's. And sayon ra kaya ni, unsa ang 5 M's? What does 5 M's stands for? In particular, order with comma. Una no, wala pa ko naingon og kuan. Wala pa ko naingon og go. Excited kay si sir. Kuan ha? With comma. Asa ka dapit ang comma ani? O, butang na to twist kay sa tibuok tuig or pila ka mga adlaw atoa jud na ang gibalik-balik og memorize kabalo jud ko. What does 5 M's mean? What does it stand for? So ang kama, sir. Sure jud ka sa kama? Final answer? Okay. Kung kinsa ang makagunit sa mic. Nako. Okay, sir. From Department of Education, si Sir? Ornan Lanzaderas. Si Sir Lanzaderas. So, sir, unsa ang 5 M's development thrust ni Governor Wominal? With kama ha, ingnon jud nimo dapit ang kama. Pilay premyo, Gov? 5,000 pesos! Sige, sir. 5 M's development thrust of Governor Henry S. Wominal with kama. 5 M's. Misamis nun magpuyong, malinawon, tama, malambuon, tama, og malipayon. Misamis nun magpuyong, malinawon, malambuon, og malipayon. Takto. Dili ka sure. Nagduha-duha ka. Giutro ni mo ang imo answer. Sige mi sa DepEd Miss Okgo.
always give me 5Mers. Iya, adyong gi-defend yang answer, Gov. Sige, sir. Unsay final answer? Otro ha. With kama. Misamis nun magpuyong malambuon kama. Malinaw, I'm sorry. Gov, naglibog na doon. Nakulbaan. Is it too late now to say sorry? Ingon si Justin Bieber. Ingani ni siya, guys. Sakto na unta ang answer. Nangita pa juglain. Ay! Bitter si Madam. Gov, madawat pa ba daw ang sorry? Pwede ba daw utrohon? Oh, forgiving kayo atong governor. Okay na daw. Sakto actually, ang first answer ni sir. Ako lang siyang gilibog-libog kay ganahan ko ako ang 5,000. Thank you so much, sir. Ay, ipautro daw, Jud, sir. Pautro, Jud daw. Si Attorney Irene. Ipautro, Jud daw. Sige, sir. Nangutana siya na ako. Una, ang malinawon, ma'am. Sa tagaan ko ni mo og bahin. Magsabot sa ta. 1,000 ra akong bahin, dili ko. Naglibog na siya. Sir, di ba sa education, kay mo stick dyan ta sa atong first answer? Yes. Sige, hinumdumi mo first answer. Sa'yo mo first answer, sir. Na-tense ako, Gov. Kaya na mo superintendent o assistant superintendent. Basta sure ko, malambuon ang last. Joke! Malipayon, of course. Dako na ako exposure. Misamis nun, magpuyong, malinawon, malambuon, malipayon. Thank you. Mo na dyan to siya, sir. Ako rang gitaasan imong exposure sa TV. Kay na, murag live, bata karon sir, no? Okay. Si sir. Musikat na si sir. Shout out na lang dayon, Mr. Thank you so much to our generous governor. Thank you so much. And, of course, everyone, why ato ang gi-define ang 5Ms? Because the next program will be the 5Ms cascading to be presented to us by our Provincial Planning and Development Coordinator, ENP William I. Valles Jr. Sir? Mayong buntag sa tanan. Happy 123rd Philippine Civil Service Anniversary. My respect to our provincial governor, the hard-working governor, Attorney Henry S. Waminal. To the amiable and lovely Vice Governor Rowena Wing Gutierrez, and to the members of the Sangguniang Panlalawigan in attendance, to all the department heads, both national and local offices and employees of both the provincial government and the national government agencies in attendance. Mayong buntag sa tanan. So kaganina, nahisgutan naman ang 5Ms. Misamis nun, Misamis nun, magpuyong, malinawon, malambuon, og malipayon. Labihay di ta ka-memorize, nga ato ang gisuot karon na ay marka nga 5Ms. So dapat ato ang i-memorize. Pero ang pangutana, kutob lang bata sa memorization. Mao nay ako ang purpose. Ang tahas karon mao ang pag-cascade kung unsa man jud ang kanang lawom nga kahulugan sa 5Ms. Ang vision sa Misamis Occidental, pinanguluhan sa atong hardworking governor, ang main banner, Asinso Misamis Occidental. Ug moingon tag Asinso Misamis Occidental, ang 5Ms dako kaayo og kahimuan. Misamis nun magpuyong malinawon,
Kinsa may dili gusto nga magpuyo tang malinawon. Misamis nun magpuyong malambuon. Kinsa may dili gusto nato nga magpuyo ta nga malambuon. Misamis nun magpuyong malinawon. Amalipayon. Sorry. Basta ko naapil na noon ko. So kita tanan gusto gyud ta sa 5 M's. Kay nga ato ang gitan-aw muasinso ang Misamis Occidental. Ako ang i-quote si Governor sa iyang statement. Ingon siya, "To me, the true measure of progress in a community can be seen in the lives of its people." Ang tinuod nga sukdanan sa pag-asinso sa kalambuan diha sa komunidad, makita og mabati sa kinabuhi sa katawhan. Muingon kung maghisgota og mabati sa kinabuhi, makita sa kinabuhi sa katawhan, we are talking of economic growth and economic development. In the economic parlance, lahi ang meaning sa economic growth and economic development. Because miingon ta og economic growth, naghisgot ta sa value, the monetary value of the goods and services nga giproduce in a certain locality. Example, ang ato ang production sa agriculture, production sa rice, pila may value ni ana. Ang ato ang results, mga output nato sa ato ang mga services. Ato na siyang i-quantify, mao na sa economic growth. Pinaagi sa ato ang gross domestic product, which is the value of the goods and services produced in certain locality, as distinguished from the gross national product. Sa may kalainan, ang gross domestic product, local, within the territory of the locality. Ang gross national product, apil o kwintada ang output sa citizens abroad. Mao nang naapil na diha og kwinta ang mga OFW remittances. That is economic growth. Kung previous years, mao ni ang ato ang economic gross, atong gross domestic product, karong tuigan ni uswag, naatay economic growth sa ato ang GDP. Ang hisgutan din to the lives man, mabati, makita sa lives sa mga tao, meaning nga ni trickle down ang effect sa economic growth sa kinabuhi sa matag tao. Na-translate siya into economic development because in economics, economic development refers to the quality of life, the measurement of the quality of life of the people. So economic development, diha na dayon makita nato ang living standard, living condition sa mga tao, naabay kausaban sa ilang kinabuhi, naa na ba sila'y kakayahan nga mosuportar sa ilang anak sa pagpaeskwela, ang ato ang health services, maghisgot ta og morbidity, mga nagkasakit, mga mortality, nangamatay tungod sa sakit, wala na ba or na-reduce ba? In terms diri sa itong education, aduna ba'y kanang literacy ang mga katawhan? Naa ba sila quality of education? Mao na sa economic development. Naagyoy kausaban sa kinabuhi. We make a difference in the lives of the people, of the Misamis nun, maunay gitumong sa ato ang 5Ms. Nga mabati sa tagsa-tagsa kakinabuhi. Mauna ni ingon si Governor, in the PGMO, we make sure that the programs, projects, and activities must make the people live peacefully, prosperously, and joyfully. Unsaon man nato nga mahimong magamit nato ang ato ang mga programa, proyekto para sa katumanan sa 5Ms, kinahanglan nga doable, impactful ang ato ang mga programa. So kita tagsa-tagsa sa ato ang tagsa-tagsa ka opisina, mga empleyado, naatay role sa pagtuman ni ini.
Ato ang mga opisina, maggama taong mga annual procurement plan. So dapat ang ato ang himuon realistic, doable. Unsay needs ato ang mga tagsa-tagsa ka opisina. So tan-aw na po dato ang historical data, nagkandak ba ta og market analysis, market survey, market study para makuha gid nato ang doability sa ato ang mga plano. Ingon ana ang pagtan-aw sa ato ang provincial government. So in our own little way, and even sa ato ang dinagko nga kontribusyon, isip mga empleyado, naatay dako nga papel sa pagtuman sa realization sa 5Ms nga ato ang vision sa Misamis Occidental. So in what way, unsa mga pamaagi, adunay mga simple lamang nga mga kriteriya, mga indicators nga kita nga mga empleyado mamahimo tang potent contributor sa kalampusan sa ato ang 5Ms. Sa ato ang pagkamalinawon. Ingon din dapat walay drug addicts, walay drug user. Sa ato ang tagsa-tagsa ka working place, sa atong tagsa-tagsa ka opisina, naabay gagamit diha sa illegal drugs, naabay na maligya, makaapiktar na siya sa pagkamalinaw na to sa ato mismong community. Kaya kung unsa ta diha sa atong opisina, madala na siya paingon sa gawas sa ato ang community. So kung naataan na, maapiktuhan ang pagkamalinaw. Kay kung naay drug user, maunsa man ang pamilya gubot. No? Mahimong dysfunctional ang ato ang tagsa-tagsa ka pamilya. We have to preserve sa harmonious living condition sa atong tagsa-tagsa ka pamilya. So hinaot nga wala nay mga gagamit o mga illegal drugs diha sa atong tagsa-tagsa ka pamilya o sa ato ang mga opisina sa mga empleyado. Criminality. Hinaot nga wala ya mo'y mga empleyado nga makahimo, makabuhat og mga krimen, whether petty crimes or mga heinous crimes. Ato ka nang gitanaw nga kita mismo dili gyud ta makasupak sa pamalaod. Insurgency. Importante kaayo no nga kita mo contribute sa ta sabtang nga matuman ang ato ang insurgency free goal sa ato ang Misamis Occidental. Nga dili ta magubot, nga dili ta mag-appeal sa kalihukan sa mga NPA o sa mga NDF, CPP, NPA, NDF. Kaning mga ginagmay, nga, although ginagmay siya nga mga pagtuman sa pamalaod, pero dagko kay sa epekto kung kita maka-violate sa maong pamalaod. Mga traffic laws, vehicular incidents, nga numang naay may daghan mga hitabo sa vehicular, wala po'y disiplina ang mga tao. Dili mo sunod og traffic regulations. Mo resulta na dayon sa road rage. Manggi sinuntukay na dayon diha sa dalan, manggi pinatyanay na nakaghatag na pud siya og kagubot na apektuhan na ang kalinaw sa ato ang lugar. So I hope nga walay mga empleyado, no kita mga empleyado dili ta ma-involve ni ana nga mga panghitabo. Drunkenness. Sahay malabian og inom na nga hubog. Sambay mo resulta, nag-create na hinuon, mao na hinuoy source sa kasamok diha sa ato ang katilingban. Disiplina sa ato ang tagsa-tagsa kakaugalingon ang gikinahanglan. Nga dili ta mahimong source sa kasamok. Kaning mga threat against loose firearm, kung naay mga walay mga lisensya nato nga mga baril, mga armas, dili maayo. Nya maopay magpakita-pakita, manghulga sa mga tao, makahatag siya og kagubot, mahimong makaapekto sa peace and order sa atong tagsa-tagsa kakatilingban. I hope nga walay mga empleyado nga ma-involve ni ana. So kung atong tan-awon tanan, kining ato ang pagkamalinawon, it boils down
to our obedience of the laws, rules and regulations, and legal orders of the duly constituted authorities. Kita nga mga empleyado, nagsunod ba ta sa rules and regulations sa civil service? Umuingon nga mutrabaho, nitrabaho ba ta sa insakto nga oras? Nisunod ba ta sa mga regulasyon nga gipasiugda sa ato ang gobyerno? Kita nga mga empleyado, mahimong role model dapat ni ana. O kung ato kining matuman, of course, makabaton kita og mga maayo nga ihemplo. Kita mahimong role model, mahimong example sa ato ang opisina, sa ato ang katilingban. So mga simple, mga ginagmay nga mga butang, nga kung ato ang himuon sa itong tagsa-tagsa, kakinabuhi, kakaugalingon, mahimong impactful, mahimo tang inspiration sa atong isig ka empleyado. So matod pa ni Dalai Lama, ingon siya, if you wish to experience peace, provide peace for another. Where ignorance is our master, there is no possibility of real peace. We can never obtain peace in the outer world until we make peace with ourselves. So dinhi sa ato ang tagsa-tagsa kakaugalingon, isip mga empleyado, mga opisyalis sa ato ang gobyerno, magsugod yun ang kalinaw, magsugod dinhi sa ato ang kinabuhi, magsugod ang pagbuhat sa mga insakto nga gawi sa atong tagsa-tagsa kakaugalingon para kita mamahimong kahayag, mamahimong role model sa ato ang tagsa-tagsa ka empleyado, mahimo tang inspirasyon at pag-asa sa ating kapwa lingkod bayan. Pagkamalambuon. Mayingon tag kita mga empleyado, naa man gyud tay trabaho. Kung naatay trabaho, naatay income. Naatay income, naatay autonomy. Independent ta nga makatindog ta, makabarog ta sa atong kaugalingon na nga paningkamot kay naa naman tay income. Nahimo na tang productive. Pero naapo na siya ay caveat. Sa ato ang pagka-empleyado, kinahanglan nga mamahimo sa tang responsible nga makamauta mag-manage sa ato ang financial resources. Para nga magmalambuon ta. Sa una, gitudluan tag thesis of credit. Sa eskwela pa ta. Diba? Naatay capital or collateral, character, the capacity to pay. So sa ato ang kaugalingon, kamalo sa ta mo apply, nga kung manghulam ta within our capacity. So it boils down to our financial management. Kaya unsaon man nato paglambo nga kung kitang mga empleyado kapan taka na lang puta o gasto nga wala na tay kapasidad nga sa pinaagi sa ato ang mga resources. So dapat kay gusto man tag magmalambuon, we must discipline also ourselves financial management sa ato ang tagsa-tagsa ka mga resources. So kung naataan ang income, productive ta, naapo tay purchasing power. Mao na ni ang giingon ganina nga, naabatay kakayahan nga mo provide sa panginahanglan sa ato ang mga sakop sa pamilya, sa pagpaeskwela, sa pagpalit sa mga gikinahanglan nga mga butang, o sa ato ang mismo nga kaugalingon nga paningkamot ang maka-provide gyud ta kay nagmalambuon man ta. Naatay financial security. Unya, makakaon gyud puta sa insakto. Kita mga empleyado, kapila man ta mukaon sa isang adlaw. Ha? Katulo. O na ko tay sweldo. Katulo, naapag yung kaupat. Kagikan sa pamahaw, mo snack, dayon, paniog to. Mo snack na pod. Dayon man hapon, mag-midnight snacks, bagyod. Nakisa may dili magmalambuon, ana, nga lima kauno man di ay mukaon.
So sure gyud ta nga nagmalambuon. Naa na gyud kausaban kaysa una magutman ta, lisod kay nato ipalit. Pero maayo naman ta sa ato ang financial management mo nang na-manage na to atong mga resources, di kaunom na tamukaon sa isang adlaw. Nagmalambuon na gyud ta. Nakabaton tag mga decent homes, mga hamugaway nga pamuyo. So mga applicable kaayo ni nato mga empleyado nga kita mahimo tang role model gipod sa ato ang pagkamalambuon. Sa ikatulo, unsa to ikatulo nga EMS? Ikalima silbi? Malipayon. O kung malinawon ta plus malambuon equals malipayon. So ipikto na lang ng pagkamalipayon na to kung naatay malinawon nga kinabuhi, kung naatay malambuon nga kinabuhi, of course, malipayon nga kinabuhi. Kinsa may dili gusto, ana. Mauna ni siya ang sulbad. 5 M's, Asinso, Misamis, Occidental. So pagkamalipayon na to, healthy ta, ang ato ang well-being, maayo kaayo, psychologically, physically, wala na tayo problemahon. Maka-enjoy ta sa ato ang kinabuhi, sa mga nagkalain-lain nga mga activities nga gipasiugda sa atong gobyerno, karon nga Civil Service Month, na ay mga series of activities sa ato ang wellness, sa kitang tanan ma-involve, nalingaw ta, malipayon kaayo, na magsaulog ta sa civil service. Unya karong November, provincial anniversary na pod. December, pamasko na pod. So lipay tantanan. Malipayon atong pakpakan. So nakita ninyo ang pagkamahinungdanon sa 5 M's? Importante kaayo. Kaning 5 M's, dili lang ni sa ato ang mga leaders. Dili lang ni sa mga department heads. Basin mo ingon tang nga, unsa may akong ika-contribute ana nga rank and file raman ko. Naamang kus ubos. Walay rank and file, walay taas, walay ubos, basta maghisgot tag 5 M's. Kay kita tanan individual na to, adunay dakong papel sa pagtuman sa attainment, realization of the 5 M's. Kay kita tanan gusto man nga mo asenso. So balikaw na to, unsa to'y importante nga kriteria sa pag-formulate sa atong mga programs, projects, and activities. Must respond to the needs of the community of the certain sector. Must be felt by the communities. And our programs, projects, and activities must be geared towards the realization of the 5 M's. Mauna nga adunay daghang mga programa, proyekto o mga activities nga gihanay ang atuang provincial government pinanguluhan sa atong hardworking governor Attorney Henry Iswaminal nga geared towards gyud sa achievement sa 5 M's. Na ay daghan nga mga programa na example diha ang atuang Asinso Misamis Occidental Rice Farmers Fall Assistance Program, pag-provide sa fertilizer, from land preparation, planting to harvest, provision of technical assistance, naatay programa sa corn, high-value crops, na ang ato ang daghan nga mga farm-to-market roads, mga infrastructure projects, nga mo support sa socio-economic development sa ato ang mga barangay people, na ang ato ang educational program, ang One Family, One Professional Program, o ang ato ang mga flagship projects sa ato ang tourism, ang ato ang Asenso Global Gardens, ang ato ang Asenso Misamis Occidental Resort and Aquamarine Park, sa atong health usab ang ato ang Misamis Occidental Medical Center, o daghan pa kaayo nga mga programa nga gihanay ang ato ang governor o ang atong mga opisyalis sa provincial government of Misamis Occidental. So, ang ato ang 5 M's mao kini ang crusade
towards unity, opportunity, and prosperity, changing lives for the better. It is a state of being a community as a province. So in closing, let me end my presentation with this quote from Henry Ford. If everyone is moving forward together, then success takes care of itself. Thank you very much and good morning. Thank you so much, ENP William I. Valles Jr. And Gov, naday ko diri sa likod. And let us test if they were really listening to what ENP William Valles Jr. discussed about the 5 M's cascading. Naro ko diri, nakita ay, naaday ko dito sa LED. So, let us give chance diri sa likod. Agoy, naminaw baka ni silang ma'am og sir sa gidiscuss ni Sir William Valles. Or basig passive participants lang ni sila karon nga program. So earlier, gi-quote ni Sir William ang giingon ni Gov. Nakoy copy. To me, the true measure of progress in a community can be seen in the lives of its people. In the PGMO, we make sure that the programs, projects, and activities must make our people live blank, blank, and blank. Ay, wala pa ko niingon og kuan, ma'am. Wala ko niingon nga mo answer, uy. This will test everyone kung mo answer ba jud sila bahalag walay ihatag. 'Di ba? So mo answer mo bahalag walay ihatag? Of course. Of course. Of course. 'Di ba, ma'am? Answers? Again, to quote what the governor said, ay sama kay sila gov, ako yung mo answer. To me, the true measure of progress in a community can be seen in the lives of its people. In the PGMO, we make sure that the programs, projects, and activities must make our people live blank, blank, and blank. I need... Yes, ma'am. Ano sa ito, Ano sa ito, ma'am? Blank, blank, blank. Ang blank, blank, blank. O niya naman, lingkad sa... I need 3. 3 ra akong gingon, sir. Wala ko naingon og 3 people. Wala ko naingon og 3 things. I need 3. Excited kaya ang tanan. Oh, bahalag walay ihatag ha, mo answer. Bahalag walay ihatag mo answer. Yes or yes? Ay, wow. Let us give a round of applause to each and everyone. Kani jud nga mga dynamic civil servants naminaw jud ni sila sa discussion. Yes or yes? Yes. Wala mo choice kay yes or yes, Roman. Sige. Tulo man to, no? Ay, sir. Dari ra ang ko answer ang BFP. Lingkad sa ta, sir. Please be seated. Thank you so much. Sir, please be seated. Thank you so much. Give chance to others. Mahatagtag chance. Ay, asa ko dito sa left? Ay, kong left. Alright. Sige, hatag na to kay, wala may ni siya ikuan, ganti or award. Kana naman kinsa ang gusto mo answer. Sige. In the PGMO, we make sure that the programs, projects, and activities must make our people live, sir. Answer. Peacefully. Sir? Peacefully. Peacefully. Sakto ba? Yes. Unsay ngalan ni sir? Asa ka nga agency, sir? DPWH. Ngalan, sir? Ay, please stand.
Guys, we are live sa province of Misamis Occidental na page and also sa DES channel and a radio live coverage sa DXHP, if I'm not mistaken. And you can also watch a replay on this sa YouTube channel, sa DES channel. And sir, from Department of Public Works and Highways, what's your name? Jomar Kinyon. Louder, sir. Jomar Kinyon. Sir Jomar Kinyon. Kiniyon. So sir, unsa ang una nga word sa tulo ka blank, 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 blank. In the PGMO, we make sure that the programs, projects, and activities must make our people live Peacefully. sa Bisaya, Kalinaw. kalinaw, peacefully. Peacefully man sir na siya LY. Sa Bisaya, we must make sure our people magpuyong Malinaw. malinawon. Thank you, sir. Salamat sa answer. Oy, wala biya to'y kuan. Ana biya ko kung kinsay mo answer, baalag walay prize. Hangyo si Sir Ma'am, pwede ako. Pwede ra ka, sir? Taga-asa gali ka, sir? DepEd? Nakunay naka-answer taga DepEd ganina, sir. Hatag lang ta sa laing agencies. Ay mo, sugot man day, walay premyo high na. Sige, sir! Unsay ikatulo nga word? Okay, basig lang to kasi ako ang cellphone. Must make our people live peacefully, gi-answer ni sir. And then blank and blank. So, sir, state your name sa sir. Si sir from Department of Education, the 5Mers. So, nindot nigtingog si sir. What's your name, sir? Mr. Joseph Atibunyaw. Mr. Joseph Bunyao. So, sir, what's the third word? Joyfully! Again, what's the third word? Malipayon joyfully! Yes, very good. Thank you so much, sir. Huh? Wala ba tayo gi-promise diri, sir? Okay. Ang ikaduha, ay dili na pod ko diri sa tunga di ay kay naay nagbabay-babay nako sa right. Hi, ma'am. Oh. Hi, love. Sige, let's give chance diri dapit. It's still time check. It's still 9:16 a.m. and we still have a long morning, a long, exciting, and joyful morning. Sige, give chance ta dire sa right bleachers. Manha po ko diya sa left bleachers, so be ready. Kay wala man tay prize, di ba? Kung kinsa ang gusto mo answer. Sa left side, ay sa right, sir. Unsa ang tunga nga word? Naminaw kayo din na, sir. Sige, please stand up. From naay health nga word nasa likod sa kuan ni sir. From DOH, sir, no? IPHO. Sige, sir. Ganina, na-answer nilang, sir, peacefully. Ang ikatulod, joyfully. What's the second word? No cheating. Please stand up, sir. Prosperity? Prosperity. Prosperity, hapit na. The LY, sa Bisaya, sige, give chance to others na lang, sir. Thank you so much. Manghatag og chance, sir, sa others. Sige, ma'am. Malambuon, ma'am. Prosperously. Virgilim ko, ma'am. Sa MOPH. Oh, yes. Sakto. Kay namakpak silang, ma'am. Of course. From MOPH, ma'am, no? Okay. Thank you. Thank you so much, ma'am. Ay, as promised, adto na ikaw sa left side. Dugay-dugay, dyan ang MC, uy. Chika, dyan kayo ang MC. Okay, give chance sa left bleachers. Dili na taad tong peacefully, prosperously, o joyfully. Kay na-answer naman to. Kulbaan. Unsa ka ha ang i-question ni Madam Ukitan nga MC. Kung naminaw ba gyud si Ma'am o si Sir.
Di na ako kaagi. Gamay mo nung tayo sa sir. Okay, sa left, PEO. Hello, mga sirs. Daga mga engineer dere. Mga engineers. Wala, dili na sila mo isa. Kay Panseron. Nada sa atubangan, sir. Nada sa atubangan, sir. Sa tunga, ay, si Sir Yuki na lang atong Panseron. Okay. Kinsa ang gi-quote ni Sir William ganina. Akong basahon. If you wish to experience peace, provide peace for another. Where ignorance is our master, there is no possibility of real peace. We can never obtain peace in the outer world until we make peace with ourselves. Kinsa ang niistorya ani? If you wish to experience peace, provide peace for another. Where ignorance is our master, there is no possibility of real peace. We never obtain peace in the outer world until we make peace with ourselves. Sige, sir, what's your name? Please state your name, your age, your address, and your department. Joseph D. Gamon, 56 years old, and in PAO. Ang answer, ma'am, si Henry Ford. Thank you so much, sir. The answer is wrong. Sorry kaayo, sir. Dili si Henry Ford. 2 words gihapon. Yes, 2 words. O trahon ako ha. Dili na ko mo kay kakita na sila ko sa akong cellphone. If you wish to experience peace, provide peace for another. About peace. Mahatag ta dire sa left bleachers. Sige, engineer. You want to answer? I am James Lupian from PEO. The answer is Dalai Lama. Spell Dalai Lama, sir. Sakto. It is said, the Dalai Lama said, if you wish to experience peace, provide peace for another. Where ignorance is our master, there is no possibility of real peace. We can never obtain peace in the outer world until we make peace with ourselves. Now, ladies and gentlemen, I know excited pa kaayo mo for more. So, may I request everyone to please stand. Magunsa ka ni Chris na po si Ma'am. No, what better way to celebrate this auspicious event but with a dance number. So everyone, please give out all your grooviest dance moves as we dance to the Ascenso Misamis. So may I request our SP dancers to lead us sa ato ang Ascenso Misamis mob dance. Again, everyone, you can catch us live at the page of Governor Henry S. Waminal. Yes, wave your highest wave and makita mo sa video sa Best Channel page, the Province of Misamis Occidental page, and radio live coverage sa DXHP. You can also find a replay of this program sa YouTube channel, sa Best Channel. Again, you can catch us live sa FB page of Governor Henry S. Waminal, the FB page of Best Channel, the FB page of Province of Misamis Occidental, and a radio live coverage sa DXHP. You can also find a replay, a YouTube replay in the YouTube channel of Best Channel. So can you please give your loudest cheer, Province of Misamis Occidental! All right. So I guess everyone is ready. Music, maestro.
Misamis nun ko. Di ko ikauna kung asa ko padulong. Dugong Misamis tulak kong ihunghong. Laming pagkaon at tong matilawan. Mga lugar nga nindot laagan. Laag sa misok, ipasigar buta. Tara sa misok, tala magkuyog ta. Laag sa misok, let's have fun, chill and enjoy. Tara sa misok, oh, oh, oh. Travel ta diri sa misok. It's a paradise. Ang makita mo. It's a wonderful place. I promise I miss not ko. Kalindot misok, laag-laag, presko nga hangin nang inyong masimhot, libot-libot ug motilaw sa mga pagkaon nasa tupalibot. Halahapit sa mga hapitan nga numan magbalon, tas pagkaong malamian maanindot nga suruyan, laagan nang di makumpara pa sa Laag sa uban. misok, ipasigar buta. Tara sa misok, tala magkuyog ta. Tara sa misok, let's have fun, chill and enjoy. Laag sa misok, oh, oh, oh. Travel ta diri sa misok. Isa pa sa pa, dili pa sa misok. Ang isa ba, ginadayo sa mga sa kanino pagkala. Isa misok, magpulong malinawon nga malabot. Malipayo, mapadayo na kahibaw ng misok. I'd like to acknowledge Arts and Cultural Affairs, Provincial Veterinary Office. Okay, so I guess everyone is really elated and excited for the days to come as we celebrate the 123rd Philippine Civil Service Anniversary. And Gov, love jud kaayo ka sa Department of Education because they prepared a song for you. They want to serenade you, our superhero, our dynamic superhero in the provincial government of Misamis Occidental. Now everyone, please help me welcome once again the 5 members of Department of Education, Misamis Occidental Division. Okay. Again, let's give a round of applause to 5 Mers. Hey, hey. Hey. Minahal na ng governor, provincial Misamis
again, everyone, let us give a really, really big round of applause to our superhero in the provincial government of Misamis Occidental, Attorney Henry S. Waminal. And hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, Gov. This is now Gov's time to shine, to give us his message to our servant heroes here in the Ascenso Misamis Occidental Sports and Cultural Center. Gov. Again, everyone, let us give a round of applause to our dynamic attorney, Henry S. Waminal. Palihog, manglingkod. Daghang salamat sa atong 5 imers this time with the kind permission of our SDS, the Division of Misamis Occidental. We will no longer call you as DepEd 5 imers, but rather Misamis Occidental 5 imers. Ganiha pagsugod, medyo nasurpresa gyud ko og na-stress sa inyong expression of recognition. Gipakapinan pag thank you, unsa may buot pasabot sa inyong thank you kaganiha. Mura og inyo gini sigurong gipreparahan kay na pa may pakaping placards. Anyway, katong nakatubag sa mga pangutana bisan og walay gisaad nga premyo. Upat ka buok to, no? O katong sa tulo ka blanco, which represents peacefully, prosperously, and joyfully. So, og katong nakahatag sa tubag kung kinsa tong writer nga maoy gikot sa atong Master of Ceremony. So, kamong upat tumanon niya sa akong mensahe, modool sa atubangan, you can claim your 5,000 each prize. Diha makita ang inyong dynamism. May premyo or wala na agyod ang active participation, ang response. Although you were given also no choice because it was yes or yes. Anyway, let me greet first the chairman of the Civil Service Commission, who is my distinguished colleague of the 16th and 17th, 18th Congress, CEC Chairman, Attorney Carlo Nograles. Can we give him a big hand even if he is not around? Of course, ang ato usab nga Regional Director sa Civil Service Region 10, si Director Noemi Rabi Torres, si Provincial Director Edward Vidal has big up. He would have liked to join in our affair today, but he is out of town as of the moment. So can we give him also a big hand? Provincial Director Edward Vidal. Ang atong mga sakop sa sangguniang panlalawigan, headed by Vice Governor Rowena Gutierrez. Majority of them are still in Manila because we had participated the 34th Philippine Travel Mart. So to apas na karon, they are on their way home, of course. Headed by Vice Governor Wing Gutierrez. Can we give them a big hand?
and a special big hand to board member Tata Pailagalim, who is able to make today. Tanawon ko na nato ang ato ang unya na lang din nato tanawon ug sa ilang gibuhat sa Manila. Ako ang mga kauban nga mga public servant. I will start from our local departments, from my office, Provincial Governor's Office. Where are you? Salamat. From the Planning and Development Office. From our infrastructure people who do the implementation of our projects, Provincial Engineering Office. Mura gani mo og nakapreparar karon da. Ang atong taga-accounting office. Murag loya-loya mo gamay, murag ga-overtime gani mo gahapon ah. From the Provincial Treasurer's Office. Medyo maya kaya mo karon kay murag karon kamo na say mag-overtime. From the Provincial Budget Office. Kaning atong taga-budget office, gamay ra ni sila. Pero kung mangutana tag naay pundo, daghan gihapong pundo. From the Provincial Social Welfare Office, mura og nabisi pa imong mga kauban pag pang-release og cash assistance dito sa okay. Ang ato ang host karon ang Provincial Human Resource Management Office. Thank you for the surprise preparation. Ang atong taga-assessor's office. Ang atong taga-provincial general service office. Medyo mura og happy kayo mo, no? Nag-ampas og takos og putos. Kay kuno mahal ang bugas karon, nag-import na sila bugas gikas Korea. Ang atong taga Provincial Legal Office, beda, ang atong mga abogado, wala pa dire, kamulo pang preparar pagdepensa sa probinsya sa mga malicious accusation. Ang atong taga, of course, murag toa pa ni sila sa Manila, no? Tourism Office, mostly toa pa sila karon sa Manila. Ang atong Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Kamo mo'y pangita karon sa suspended mayor sa Bonifacio. Ang atong Provincial Agriculture's Office. Gisiguro ba ninyo nga taas atong produkto karon kay mitaas ang presyo sumay. Ang atong taga Provincial Economic Enterprise Office, taga
Provincial Employment Service Office, PISO. Ang ato ang taga Veterinarian Office. Ang atong taga Environment and Natural Resources Office. Giklaro ba ninyo kay ito na po issue na itong nagbaha ng Victoriano tungod sa illegal quarry dito? Ang atong Veterinary Office. Medyo busy siguro sila karon tuas gawas kay nag-inspeksyon og naabay foot and mouth disease sa atong baboy. Ang atong Gender and Development Office. Ang atong Integrated Provincial Health Office. Medyo nakaginhawa na mo gamay kay na-lifted naman itong state of calamity tungod sa COVID. Ang atong hospital, Misamis Occidental Provincial Hospital. Pwede. Ayaw kabalaka, hapit na mahuman ng atong 1 billion nga asinso Misamis Occidental Medical Center. Ang inyo niyang bagong hospital. Sa Calamba District Hospital, Tudela Municipal Hospital, Jimenez Medicare Community Hospital. Sigurado mo ha, nahibilin dito, nag-duty. Doña Maria Ditan Memorial Hospital sa Tanggod. Ang atong jail warden, Office of the Jail Warden. So, gamay-gamay ra kay nag-duty gyud para dili makagawas ang mga piniriso. Ang atong mga national agencies serving the provincial government from the Philippine National Police, headed by our new Provincial Director, Colonel Dwight Monato. And as mentioned by Mr. William, yes sir, you can take your seats, nga usa sa pagpuyong malinawon, kinahanglan nga wala na'y drug addict ang atong kada barangayan, and we should set as an example kita mga empleyado sa PGMO being the advocates, strong advocates of this program. And I would say nga a little bit sad to note nga last year dunay atong usa ka job order nga na dakpan, na arrested tungod sa posisyon sa Siabo, o karon pong bulana, just last month, doon na napuntay regular employee, no? Medyo kaulawon na to gamay, but we are 1,850 job orders and regular employees, at naay duha, isa last year o sa this year. I hope nga wala na'y musunod. And with that, I commend the Philippine National Police, the operatives that handle the successful operations in arresting these employees.
and I will be giving an award to those police officers who were engaged, who were involved in the arrest, in the recent arrest of against mga drug pushers and or drug users. So we will be giving them an award anytime before Friday as we are finalizing the award and the cash prizes that we will give to them. Can we give a big hand to the PNP? And in addition to that, ang atong PNP, under the leadership of our new director, just very recently was able to arrest also nga usa ka kanang wanted persons. Dili lang sa atong probinsya kung dili sa region o usa siya gani sa suspect sa recent robbery dito sa Cagayan de Oro. We will also give a big hand and an award to this, and I believe the team was headed by our 1st PMFC Force Commander, Colonel Abellanusa. Ang atong mga empleyado and opisyal sa Department of Interior and Local Government, headed by Director Benitez. Thank you for always guiding us and overseeing us. Ang atong empleyado sa Civil Service Commission Provincial Office. Kibalo ko, upat na lang nisla kabo karon na day. Where are you? Ay, unong salamat, no? Ang atoang mga kauban sa Department of Public Works and Highways District 1, headed by Engineer Charito Madula. Mora og duna gani siguro to'y nakatubag ganiha dito da. Oh. Ang atoang home of the Miss Ok Imers, DepEd Division of Misamis Occidental under SDS Dr. Redando Manuel. Ang atong Doli Provincial Office, headed by Ma'am Iba Acosta. Ang atoang mga public servants with the Bureau of Fire Protection Provincial Office, headed by Senior Superintendent Greg L. Bambo. Believe ganiha ka, dynamism. Wa pa gani tawga, miduol na. No? Sige. Thank you. Ang atong taga Department of Trade and Industry, headed by Ma'am Los Galda. Ang atong Commission on Audit, headed by Ma'am Gina Perpetua Baol. Thank you, Ma'am, Sir, for your presence. Ang atong DSWD Provincial Office, headed by our team leader, Ma'am Marilo Aninyon. Ang taga-DSWD, salamat. Tanan, mura naman siguro og ako ng natawag. Unsa nga opisina kay lisod og malimtan, mahalon. For vista. Ako mong gi-reserba kay ako tang ipatanaw og unsa ka-dynamics ang inyong Vice Governor o Board Members. Ang atong sangguniang panlalawigan, headed by Vice Governor Wing Gutierrez. Ladies and gentlemen, a pleasant morning to everyone. Adtong miagi nako nga State of the Province address, 2 hours and 47 minutes ang akong speech. I'll try this time to be shorter. But kung maabtan manggaling ta og alas 12, murara ba og
akong nakita kaganiha samtang si Sir Ronnie Nierva naghimo og announcement, medyo saba gamay sa likod kay mura og wa ka pamahaw. Ayaw kabalaka kung maabtan tag-udto kay doon natay paniudto McDonald's chicken. Speaking of the McDonald's chicken and spaghetti, according to its franchisee, Mr. Christopher Lim, ato siyang pamation. I am a businessman all my life. I mean what I say, and I say what I mean. No amount of words can fully express our sincere thanks and profound gratitude for the invaluable service under the leadership of the father and son tandem for making District 2, and specifically Misamis, a better and safer place today than yesterday. Atong pakpakan. Ako tong gipagawas kay ang atong detractors karon buhatan man ta og isyu nga ang mga businessman kuno sa Misamis nag-alsa na kuno batok sa atong administration. That only proves that they are wrong. Okay. The whole month of September has been declared as Civil Service Month pursuant to Presidential Proclamation number 1050, series of 1997. The celebration is all about you and all about us. We are the body of government officials and employees, collectively known as the civil service. We are part of the more than century-old Philippine Civil Service since its establishment in September 1900 by virtue of Public Law Number 5, or an act for the establishment and maintenance of an efficient and honest civil service in the Philippine island. For this year's celebration, kita diri sa probinsya, we joined the opening ceremony last September 1. I was informed by Provincial Director Vidal that Regional Director Torres conveyed her thanks to us and informed us that throughout northern Mindanao, the provincial government of Misamis Occidental comprised more than 50% of the attendance in the whole region during the nationwide Zumba. So we are the biggest contingent in Region 10. Congratulations to our Zumba participants. Of course, to Attorney Irene Zapatos, who really pushed that active participation of that opening celebration. But more than anything else, this celebration is a recognition of our invaluable contribution as lingkod bayan, who have steadfastly ensured continuing governmental operations and selflessly dedicated the service to the Misamis. Without us in the government service, definitely people will be in chaos. We as officials and employees are the arm of the government in dispensing governmental service down to the remotest barangays of our province. There will be no provincial government of Misamis Occidental without each one of us
here, public officials and employees. We reach this 123rd anniversary of the Philippine Civil Service because we stood by the test of time, and with that, we all deserve a resounding round of applause. Subalit, kaakibat po, Tagalog yan, ng ating pagiging public servant ay ating tungkulin na maglilingkod ng tapat at mahusay. If we talk about being a lingkod bayan, we should be reminded of our panunumpa ng lingkod bayan that we always recited every flag ceremony tungod sa akong dakong paghatag o bili sa maong oath, ako man mong gi-require pagpa-memorize or pag-internalize sa maong panunumpa. Last year, akong naobserbahan nga grabe gid mo, bisan sa samin nag-memorize, nag-drive, nag-memorize, naasulod sa banyo, nag-memorize. That was last September. Kaya nga naman, dili man makakuha sa bonus kung wala maka-memorize. Bisan tuod og nagkabaylo-baylo, sige lang, naningkamot og memorize, internalize, kay matod pa sa panultion, practice makes perfect. Last year, after the anniversary, atong gihimo nga kada flag ceremony magbunot ta o kinsang ngalan ang mabunot mo recite sa sa panunumpa lingkod bayan. Excited mo tanan kay naamay 5,000 nga premyo. Diba? Obi karon testing kinsa may mo anhi dire para naay 5,000. Abida. Okay. Siyara, no? Sige, hibalo ko tanan excited. Ganiha mura og gamay ra ang misabat. Kay kuno wala premyo. Karon inyong gireserba nga tawgon usa-usa kay para usa-usa makadawat og premyo. Sige, ayaw kabalaka, dili ta na mo tagdon, o tawgon dire, kada usa ninyo unya, makadawat lagi mo og at least tag 5,000 pesos kada isa. But let us remember that it is not only about memorizing the oath of lingkod bayan. But what is most important is its application sa atong adlaw-adlaw nga pagpanarbaho sa atong tagsa-tagsa ka opisina o sa atong panginabuhi. Sige, atong sugdan og isa-isa. Tan-aon nato kung angayan bagayod mo mudawat sa 5,000 o wa na ba ninyo malimti ang maong oath. Let us internalize isa-isa ang panunumpa sa lingkod bayan. It says, ako ay isang lingkod bayan, pangangalagaan ko, ulat sa mo, bila para ato nyo maklabiliban ako ninyo, aggressive na gyud mo. Ha? Basin niya was o ang inyong madawatan na, di lang 5,000. Ako ay isang
lingkod bayan, pangangalagaan ko ang tiwalang ipinagkaloob ng mamamayan. Sige, kamo. Mura og sigurado na tong 5,000. Let's move forward. Kung ang ayan badungagan. As public servants, let's always bear in mind that public service is a public trust. We, as public officers and employees, are accountable to the people. And therefore, we are required to serve them with utmost responsibility, integrity, loyalty, and efficiency. Ang atong oath nag-ingon usab, maglilingkod ako ng malasakit, katapatan at kausayan na walang kinikilingan. Kamunasan. Murag ka to, pwede na dungag ako sa kalibo, sa ismil na. O sige, nagpasabot nga kita kinahanglan magserbisyo, magsakripisyo, magmatinod anon o magmakiangayon sa atong mga katawhan. As public servants, we ought to be role models. That was well emphasized by Mr. William Valles Kaganiha. Tungod sa atong oath na magiging mabuting halimbawa at magbibigay ng pag-asa at inspirasyon sa ating kapwa lingkod bayan. Kamunasan? Bilibagin ako ninyo, oy. O sige, dungagan to ko sa kalibo, City Mill na. Okay? Unsay buot pasabot? Nga kita maoy source of hope sa maong paglaom o inspirasyon sa atong mga kaubang trabahante, our co-workers in the government. This is about support, collaboration, cooperation, teamwork, and doing our job well. Kay unsaon manato pagkahimong inspirasyon sa uban nga kung kita magbinulakbol o trabaho. Sige lang dula sa computer, mukalit o kawala sa opisina, kay na ay laing gibuhat. Masakpan pa usahay sa asawa. Oh, beda, kadali pa po ninyo na pick up ang akong example. But that is not what is expected of us, that example. No? That we should be a model of hope
no? A source of hope and inspiration. We belong to the same family. And each member of the family is important for the success of the whole family. If we do good, the organization is also doing good. Because we are part and parcel of the entire organization. Kung kita kugihan o matinumanon, ako nga inyong amahan. Proud kaninyo. I'm proud of that. Yan ang alagang waminal. Furthermore, our oath of lingkod bayan said, lilinangin ko ang aking sariling kakayahan upang sa lahat na panahon ay mapaglingkuran ko ang buong kahusayan ang sambayanan. It's your turn again. Sure mo ha, nga ato tong gibuhat. Sure mo? Kung sure, dungagan ito ko sa kalibo, 8,000 na. As public servants, we ought to develop, enhance, and sharpen our skills, our abilities, and knowledge in order to serve well our people. We should be more innovative and creative in our thinking because public service is evolving from time to time. As what the theme of this year's celebration said, transforming public service in the next decade, honing agile and future-ready servant heroes. Mo kini ang paghulma kanato mga public servants nga mamahimo kitang andam sa umaabot. We must be equipped with necessary skills and knowledge and be teachable, adaptable to the changing needs of time. Pero kita diri sa PGMO, dili lang ta ready for the future, kundili ready na kita karon. Ready ta sa atong competence sa pagpangalaga. Just recently, we had participated and presented well in the 34th Philippine Travel Mart in SMX Convention Center Mall of Asia, Pasay City, and our PGMO contingent was able to present and promote well our tourism programs. Congratulations and thank you to our Miss Ok contingents headed by our Provincial Tourism Officer, Miss Christy Saplot, and of course our Vice Governor and the Sangguniang Bayan, Panlalawigan members. Tanawa ko ninyo atong Vice Governor o mga board members sa maong presentation. Senso Misamis ng
ang atong Vice Governor o mga board members, di lang di ay maayo mo decide og kaso, maayo po di ay manayaw. Og akong giingnan natong contingent, dapat sunod tuig o karong mga bulan moabot, mudaghan ginatong turista because that is the gauge of our successful presentation in that Philippine travel month. Furthermore, our oath emphasized that we should not be involved in any corruption in government. Hindi ako makikibahagi sa mga katiwalian ng pamahalaan. Pipigilan at isisiwalat ko ito sa pamamagitan ng tama at angkop na pamamara. Your turn. Taas-taas ganito niya, substantial pa ang meaning adto. So, sige, dungagan na po ko sa kalibo, di 9 mil na. Okay. This remind us that public service is also about accountability. We are accountable to the people, not only to the Commission on Audit. And we are responsible to our actions. Corruption can destroy the image of public service. And as my co-public servants, I urge you to always uphold the principle of good governance. Good governance is the bedrock of a successful organization. Along this particular oath nato, we have been confronted of so many challenges. Just recently, in our first 6 months in office, nasayod mo nga ang usa ka mayor o vice mayor sa usa na to kalungsod were charged of corruption. Ang loan gipalit og under speaks na, second hand na, overpriced pa nga mga equipment. The residents of Bonifacio, diha ninyo nakita ang mga tao tinuod mialsa. Mialsa, batok sa corruption. Kay nasayod sila nga kining maong acts dili tolerable nining atong administration. And in a complaint before the Sangguniang Panlalawigan, the Sangguniang Panlalawigan, after a series of hearing observing the due process of law, decided to impose the penalty of 6 months suspension. And in the enforcement part also kana sa mga pagsulay, in the enforcement process, we were having a difficulty because
of an interpretations of guidelines and or guidance ang atong pagtuo sa Philippine National Police with due respect to our police officials who are here present. They failed to enforce the order to suppress the disorder, which lead us to activate the incident command system, and with that we were able to successfully extricate the 18 days unlawful occupancy of suspended Mayor Samson Dumanhog dito sa municipal building. Giklaro na to, there is a misok, bawal ang kurap. Kung kurakot ka, siguradong madumanhog ka. Mingon ko pagsulay, kay bisan sa ilang gibuhat, ilang nakakita sila og cover, no, shift the issue by circulating, by alleging that there were inhuman, violent, and highly irregular treatment by the police and or unknown persons sa pag-extricate nila. Libog ta. Ang pulis mo'y giakusahan nga ang pulis dili man parte sa physical extrication dito. But bidatas it may nakapaabot, natagaan sila og panahon for a Senate inquiry. You view what happened in the Senate. I am putting it on record that during the last elections, I supported the political opponents of Governor Waminal. Nevertheless, I can confidently assure everyone that this will not prevent me from being fair, neutral, and objective. It is the truth and nothing but the truth. It is now 11:40. Hindi pa natatapos yung isang side. Magpipresent lang ng 5 minutes. Ayaw niyong pagpresentahan. Eh, ano ba tayo? Fair ba tayo dito? Pag nagbigay sa'yo, lawyer nung kalaban, maniniwala ka ba na chief PNP yun? Diba? Otherwise, miski ako, ibibigay sa akin ng telepono, sasabihin niya chief PNP. How will I know na chief PNP nga yung kinakausap ko? Chief PNP, ikaw ang tumawag sa mga sa mga pulis para alam nila na ikaw mismo ang tumawag, wag yung lawyer ng kabila. There was a legal order to clear the municipality of the apparent illegal occupation of the mayor. The mayor was suspended via a legal order following the procedure and due process in the province by the Sangguniang Panlalawigan. An acting mayor was designated following the rule of succession in the local government code. The mayor occupied the municipal building, the office of the municipal mayor and office of the vice mayor for 16 days. There was a clear succession in the order of leadership in that municipality, given the suspension of the mayor, and there was no TRO issued by the court. Merong acting mayor. It's as clear as day. Without any kind of force or any pointing of any kind of firearm. Upon stepping out of the office, one of his companions was constantly hugging him for no apparent reason. Then suspended Mayor Dumanhog exhibited frantic behavior and started to scream and shout at everyone present. The suspended mayor was also tried to injure himself by stepping on the glass shards that were in the broken windows and doors of the office of the mayor. So contrary, his statement na
he was willing to go down to the police station. So ang sinabi niya, dili ako, there was no attempt from any of the ICS members to inject any kind of substance to the person of the suspended mayor. As to what allegedly transpired to the suspended mayor of Bonifacio on June 16, 2023, which lead us to this inquiry. Personally, I can say that he is indeed fortunate enough to be given this attention. Unlike how matters turn out with the case of my late husband, Mayor Michael Gutierrez, who died in sniping incident in the city of Tangov on December 2021. Nagitawag og imaginary orange. Because of that sad tragedy, I took the strongest of my courage to continue his candidacy. I am striving to serve my fellow Misamis noon with the best I could. Mga kaigsunan, may co-public servants. So, atong naobserbahan ang challenges nga atong naatubang, ang proseso nga atong giatubang sa atong pagbarug sa angayan para sa mga katawhan. Dili lang kato mga kaigsunan ang atong naagian ang sangguniang panlalawigan uban ang atong vice governor o ang atong governor, ang inyong governor. Dili pa sila kontento sa mga malicious circulation sa social media nga nag-lead paingon adtong maong Senate inquiry. Ni gidungagan pa nila, ni padayon pa sila o pangharas kanato kay sa maong desisyon. Gibuhat lang sa sanggunian ang maong desisyon. Just like any judge for that matter, the sangguniang panlalawigan was exercising their quasi-judicial powers as provided for under the local government code. O ang governor, igo lang mi-enforce sa maong desisyon. O sa maong desisyon, giatubang namo karon ang kaso dito sa ombudsman. So, iyon, ana ang pagpakigbisog batok sa mga corrupt officials. Dili pa kontento sa maong pag-file sa kaso batok sa inyong Vice Gov board members o governor, gipailan usab nila og kaso ang maong inyong opisyalis, administrative case dito sa Malacañang in collaboration sa atong mga political opponents nga hangtod karon wala pa makamove on ang mga unscrupulous individuals nga adunay gipanghambog nga access dito sa kauluhan. Gawas pa niana gawas nila sa ilang Facebook account nga anytime ang inyong gobernador pusasan, masuspended na kay duna kunoy 35 ka cases matod pa sa atong kanhi gobernador nga atong gipildi ni atong miaging eleksyon. That is a very clear malicious circulation in the social media, no, including sa
tamas-tamas. Dili lamang ang inyong mga opisyalis, kundili apil na kamo, kay you are part of this administration and also ang mga katawhan nga nagpili kanato. Not only that, there is an increase in the threat of the lives of your governor and your other provincial officials. Mobito ng pasensya gamay adtong mga miaging bulan and last year pagsugod nato sa atong administrasyon tungod kay gusto nato mariglahan tanan ang inyong mga panginahanglan, ang concerns sa atong mga katawhan. Usahay muli ta alas 11 or alas 12 sa gabi. Pero karon as per advice of our security, medyo dili na ta makaabot pa o mulapas alas 6 kay pattern man ang atong paguli sa Misamis sa kagabhion. Mo kana mga kaigsunas ang challenges. Pero ang inyong gobernador, ang inyong vice-gobernador, ang atong mga board members, tungod sa inyong suporta, bisan sa ila pang gipangbuhat, nagpadayon pagbarog para atong maprotektahan ang mga interes sa atong mga katawhan. Recently, nasad, sila mo'y na-convicted on corruption issues. Kauban sa ilahang mga political allies o pipila ka mga cohorts nila dito sa kauluhan. Kita na po'y gi-charge o corruption. Although daan naman na atong naglingkod sila nga ako kanhi congressman gi-charge kita og illegal quarry dito sa segundo distrito. The quarry operations is regulated and handled by the provincial government. Siya mo naglingkod gobernador nga nung man niya gipadakop, nga nung man niya gi-enforce. Unya, karon nga kitay naglingkod. Ato dayong gi-look into ang situation, gi-aprobahan sa sangguniang panlalawigan ang atong modern sand and gravel ordinance that regulates the operations of sand and gravel para makurb ang illegal quarry. Sa ato karon nga administrasyon, kung naay illegal quarry or naay mga sand and gravel and other mineral products nga gadagan sa karsada nga walay permit or walay official receipt coming from the legitimate quarry source, ginadakop sa atoang indro enforcers with the assistance of the police who provide the backup because ang atong enforcers man maoy gideputize sa DENR sa maong kaakuhan. Gani mga kaigsunan, as per record during the previous administration, the collection of the sand and gravel taxes during his administration was only less than 10 million pesos in a year. Sa ato karon tungod sa maong ordinansa and we enforce the ordinance to the fullest, ang atong projection for this year is over 100 million pesos. And as of August, we have exceeded already the target for the first 6 months of operation.
mo bitaw ng kung magisgot ta usahay og benefits na ay kwarta. Kay ang paghatag og benefits matud pa sa atong balaod and which is being observed by COA. There are only two things. That there must be available funds and there is a legal basis. Unsa na bang hitabuha karon nga kita man gihapon noon gihapon ilang giakusar og illegal quarry. No, corruption on sand and gravel. My goodness, the other day gitawgan ko og usa ka radio station dito sa Manila kay gipakomentaryo ko kay nagbaha kuno ang Don Victoriano tungod sa illegal quarry. May baha sa Don Victoriano. Bisan pag magkusog ang ulan tungod sa locations, dili man mo baha. So that I ordered our Indro, Miss Mercy Oy, to conduct the inspection and to make appropriate recommendations, report to your governor, or based on her recommendations. Today, I will be signing an order addressed to the Mayor of Don Victoriano. Atong ihatag niya ang responsibilidad kay tuaman siya dito para day-to-day makita niya ang kalihukan sa atong mga kasubaan together with our enforcers, no, to curb and to arrest any illegal quarry operations in the municipality of Don Victoriano. And including with that, we also would order the Provincial Environment Natural Resources Officer of the DENR to complement the forces of the local municipality. So, mga kaigsunan, this is how we battled corruption. Kaya nga naman, maayo man kaisla mo tuis, maayo man kaisla mo counter o mubuhat o usa ka cover sa ilang mga binuhatan. Mr. William Valles Kaganiha, nag-mention sa atong mga major programs. Again, to reiterate, to mention some of which, ang atong Asinso Rice Farmers Full Assistance Program kon ARPAP. Sa ato karon nga budget, adunay gikahid nga 100 million pesos para makahatag og libreng fertilizer. No. Ang atong educational development program nga ato nang gisugdan, gilans na sugod nining maong semester. One family, one professional, doon natay nabutang nga 100 million pesos sa atong budget. Ang atong construction sa Asinso Misamis Occidental Medical Center, which will upgrade our 150-bed capacity of the MOPH to 500-bed capacity, no? And converting it into a medical center so that it can cater specialized cases like cancer and cardiology and so forth. That is 1 billion pesos for 2022. In our first 6 months, naka-allocate ta og 200 million. For 2023, na ay 100 million. And all the rest, akong giingon, ato na ang gipangayuan og suporta gikan sa kauluhan from our senators, our speaker, and from the president. Ang atong free hospitalization. Ang ato karon nga government hospital, ang 5 ka hospital nga atong gipanagiyahan, nga giserbisyuhan karon sa atong mga kaubang doctors, nurses, and non-medical staff nga naa karon diri. We are now providing free hospitalization. And then, libre na ang sweldo sa atong mga empleyado, up to date pa.
every year that costs more or less 200 million pesos. Atong tourism projects, ang atong Asinso, Misamis, Occidental Resort and Aqua Marine Park, the Maldives-inspired beach resort nato. No? 2022 sa atong first 6 months, nag-allocate ta og 160 million mo nang ongoing karon. For this year, another 150 million. Ang atong kabaranggayan, we were able to release rescue and patrol vehicles sa 200 kabarangays. 100 units last year, 100 units this year, which cost more or less 260 million pesos. Kining mga punduha, mga kaigsunan, maurasad ni naaning punduha ni adtong miaging administrasyon. Kaya nga naman, pag-implementa ito ng programa, wa man ta mag-loan. Sa kung ngayon, local funds mana o ang atong national tax allocation, the NTA or kanhi IRA, atong 2021 is 1.5 billion. Ang atong IRA karon 2023 is just more or less 1.5 billion. So buot pasabot, nganong makagastos man ta niyanang kantidara karon og sila wa man makagastos niadtong panahon na diin man ang mga punduha. You had experienced the benefits akong gihatag kaninyo in the first 6 months in office. Inyo ba tong natagamtam sa previous administration? O nganong wala man nga mao mang punduha? Di karon kung atong imata-mata, di na lang nato ingog scientific in a layman's term, di ba? Kung naan ang mga punduha karon, that is over 1 billion pesos. Kung naan ang punduha sa atong first year, the last 6 months of 2022, in our first 6 months karon sa 2023, buot pasabot nga, maayo natong pagdumala ang pundo sa atong probinsya. Ang utana ko karon, kinsa may kurap? Di ba? Okay. Karon, pinagi silang spokesman niadtong miaging bulan, ilang nakita, we will just put it as a legal source dito sa website sa kuwa. Ila din kong giatake. Giatake din ta. Nga, nipalit kuno ta og bus. No, ilang gi-insinuate that there is corruption kay gi-issuehan og audit observation sa Commission on Audit. Well, let me explain. That's true. It's part of the 2022 audit observations. Ang audit observations, wala mag-question sa proseso sa procurement, including the prices and etc., but only raise the concern nga ang source of fund kay ang maong basis nga atong gipalit para mana atong evacuation basis. So gi-charge nato sa atong PDRRM office, no? Unya kay wala may calamity, di ato lang sang gipagamit nato alang-alang dili nato gamiton magpundo la ang bus nga gikinahanglan man sa atong mga empleyado, gikinahanglan man ninyo. The observation is only recommending to the change of source of fund from the PDRR to the general fund. Pero gi-insinuate din silang spokesman tungod sa iyang instruction nga dunay issue of corruption sa pagpalit sa among maong bus. No? Kung tanaw na to mga kaigsunan, naman pong tagakuha diri, mas maayo po siguro, sir, ma'am, no?
nga mugawas na to. Nangayo ko niyog kopya sa inyong audit observation in relation to that procurement of equipment sa Bonifacio, no? Because I was informed when there was that inspection by the technical men, no? Dito na to na nakuha ang information, ang na-validated po pag-inspection sa atong provincial government, nga talagang makita sa itsura, nga gawas, nga underspeaks, from 9 cubic, 5 cubic, na makita man na ang gidakon sa sulod. And then, second hand, klaro kaayo. No? So, not only that, ang akong predecessor, he collected a terminal leave, no? Which is supposed to be ang requirements, he should be cleared of financial liability sa PGMO. Kamo, kung mag-terminal leave or mag-monetize, that is a requirement. Okay? Nakakuha siya og clearance. Pero ang clearance, tinuod ba? How can he be cleared? First, there is that outdate observation, there is a suspension of the COA of a certain official for the procurement of such particular equipment, o ang maong official iyang gi-clear o iyang gi-clear nakakubra sa iyahang terminal leave. And that is an issue of an audit observation. So dili siya dapat ang iyahang kanhi administrator nga pag dayong when he leave the office na appointed pagka city councilor dito sa Tanggob. So buot pasabot from his term, from his tour of duty dire na padayon as city councilor of Tanggob. Unya, nga nung mukubra man dire og terminal leave dire sa ato ang probinsya. Nga dili man kita ang last agency. Suma total mga kaigsunan, no? Which we would be looking into details, no? Mingon siya na ay 35 ka cases nga iyang gipile kanako, nga ilang gipagawas, nga anytime ipapriso ko, I will not also hesitate to look into this 261 million suspension of the COA during his term para usab matagaan o katinawan ang atong mga katawhan mahitungod nining maong pundo. Tanggob City, 30 katuig silang namunuan. Mayor Bin Kanama, usa katuig lang namunuan. Sa usa katuig, na-constructed, nahuman ang Mall 1, Mall 2, no? Duha na ka-building malls, and then sa ilahang merkado. Usa ka tuig lang, walay loan nahimo ni Mayor Bin Kanama ubos sa iyang administrasyon. Local funds, the same funds gapon. Nganong wa man na niya mabuhat sulod sa 30 ka tuig? Asa man ang kwarta? No? So, mga kaigsonan, let us be firm in our commitment because the fight against corruption is not an ordinary fight. But my inspiration is we should set as an example, and with your support and our unity, we will be strong enough to fight against this menace of the society. Isip inyong gobernador, it is always my aspiration that all of us will become successful in all our programs, projects, and activities. From the very beginning of my assumption as governor, I emphasize that our vision is Ascenso Misamis Occidental,
with our 5 M's trust of Misamis nun, magpuyong, malinaon, malamboon, o malipayon. This is our collective vision. The success of our vision lies in each and every one of us here. We, as public officials and employees of the province, should be the first to show to the people that we live up to this vision. That our lives should be the best example to them that we are living peacefully, progressively, and happily. But how can we achieve this? Although there was that brief explanation of Mr. Valles, in what we as official and employees this province can be of help in the realization of this vision. It is through your unwavering dedication and hard work to your respective duties and responsibilities. It is through our application of our panunumpa ng lingkod bayan in our daily lives. Isip inyong gobernador, nabati nako ang inyong kakugi, although dili 100% kay na pamamboy pipila diri nga medyo rintoy pagamay. Og dedikasyon sa serbisyo. What makes civil servants true heroes is your unwavering dedication to the public good. You navigate complex bureaucratic systems, tackling challenging issues, and provide vital services to citizens, day in and day out. Your work often goes unnoticed, but it is the very fabric of a well-functioning society. As we celebrate Civil Service Month, let me take this opportunity to express my gratitude in behalf of our team Asinso, our Vice Governor, and our board members. To all of you as our servant heroes, I recognize your sacrifices, your dedication, and commitment to serving the public. Your contributions are invaluable, and you play a pivotal role in building a strong, a more resilient province of Misamis Occidental. Muna nga tungod sa inyong kakugi, ako kanang suklian, pinahaki sa paghatag og maayong serbisyo sab, maayong liderato, benepisyo kaninyo akong mga pinanggang empleyado. Pagsugod pa lang nato og lingkod, isip inyong gobernador, ato namang nahatag ang mga kaayuhan. Kay nagtanaw ko sa inyong kahimtang, sa inyong pagpanibersyo. Busa, gisiguro gidyod nako nga matagan ang inyong panginahanglan, ang mga benepisyo nga inyong nadawat sa mga miyaging bulan. Apan dili lang kutob nini ang tanan, kinahanglan usab nga ato pang dungagan ang atong kakugi, ang atong commitment sa pagbuhat sa atong mga obligasyon, isip mga opisyalis o empleyado. Busa, gusto jud ko nga aduna tay tangible nga accomplishment ang matag usa kanato. Ang mga tanan natong ginahimo nga programs, projects, and activities sa giinguna ni Mr. William should be doable and impactful geared towards the achievement of our 5 M's.
And I have my confidence that with you, with our unity and cooperation as one family, we will be able to achieve our 5 aims vision. In more than a year as your governor, we have already accomplished many things. And of course, these were made possible because of your strong support. And I believe that we can do more and achieve more in the years to come. As employees of this province and our partner employees and officials in the national government, I hope that we are one in our desire for good governance. And I do hope also that we are fully supportive of our actions on this matter. I was reminded by what Martin Luther King Jr. said. The ultimate measure of a man is not where he stands in moments of comfort and convenience, but where he stands in times of challenges and difficulties. Paraphrasing this to you, ang inyong ultimate measure sa inyong loyalty sa atong institusyon, dili lang sa panahon sa atong kalipay o comfort, convenience, but also sa atong panahon sa challenges and difficulties. Nasayod ako sa tanang challenges and difficulties nga atong gisagubang kamo kauban sa inyong gobernador o vice-gobernador o atong board member. Tungod sa inyong mainiton nga pag-uban kanamo, dili lang sa comfort and convenience, o tungod sa maayo nato usab nga pagdala sa atong panalipi, aduna pa ko'y utang ninyo nga benepisyo. Nga wala pa nako mahatag. Wala ko makalimot nga sa miaging shear line calamity adtong December, January, atong natagaan og prioridad ang atong mga katawhan, kita, gauban kita pag-deliver sa maong serbisyo. Og nasayod ako nga wala mo maningil kung asa ang akong hinabang para kaninyo. Ang COVID state of calamity na-lifted lang niadtong July. Pero gikan sa Enero, Pebrero hangtod sa July, wala na ko'y ayuda na nahatag kaninyo. Busa karon nining atong civil service celebration. Akong ipaabot kaninyo ang inyong naulahi nga shear line og COVID ayuda atong Enero o Pebrero. Monang kamo tanan nga ania karon diri akong ibayad ang maong ayuda nga tag 10,000 pesos kada isa.
ato pakanang pakapinan og 10 kilos nga bugas gikan sa South Korea. Atong pakpakan ang DSWD nga mo'y nagdala sa maong bugas. So, kusog man inyong pakpak, so nakabayad na ko o wala pa? Ah? Mura og mix man akong nadunggan. Dire murag bayad, murag diri po na wala pa. Nakasabot ko sa inyong gipasabot. Ang buot pasabot ninyo kulang pa. Lagi. Katong Gismel, karon tong Setyembre. No? Ay man ko nga niadtong miaging tuig bulan sa Oktubre muni atong gitawag og Program Assessment Month. Kay nga naman, atong miaging tuig nag-groundbreaking ta sa ato ang medical center, sa ato ang Amora Project, o ang inauguration sa mga repair and renovation sa atong mga government buildings. Karon na pong umabot nga Oktubre, we are glad to announce that we will be inaugurating many projects that we have completed in our first year in office. O dili lang kana mga kaigsunan, I would like to announce to you that in our development plan for the province, we need to put up a balance in its facilities. When I was congressman of the 2nd District, I was able to raise 1.8 billion pesos for the modernization of the Misamis port and the 1.1 billion modernization of the Misamis Airport. Ang Misamis Port na humana, ang Misamis Airport wala pa mahuman tungod sa issue on-site acquisition. Karon nga inyo kong gobernador, I also work it out together with our Vice Governor and Sangguniang Panlalawigan, together with our two congressmen, Congressman Jason Almonte and Congressman Ando Waminal. We are able to get the funding for the development of Plaridel Port in the total amount of 1.2 billion pesos, mga kaisona. And 600 million of which na bid na niadtong miaging bulan. The contractor would start next month. So sa dili pa sugdan ang maong prohekto atong i-groundbreak, atong inbitahon usab ang kauluhan sa PPA sa Manila nga mo'y nag-allocate sa maong pondo o sa ato ang mga national officials. And then, humana tog inaugurate, humana tog groundbreak sa ato ang mga accomplishment nga mga prohekto. Sunod bulan, ato nasad nga 94th anniversary celebration. Diba? Oh. So nasayod man mo, basta kada anniversary, permanente gyud mong na anniversary bonus. Bahala na og magmugot ang atong kuha, magingon og asa na po gikan og source or whatever basis that we have. No, we are working it in accordance with our existing law.
And of course, sa Disyembre, atong Christmas celebration, atong mangaging Disyembre, ibalo ko nga, lipay kayo mo, niya, isnab kayo mo. Isnab kay ngano kuno nga adtong panahon na usara ka pick up ang gihimo nato nga grand prize. Okay, sa ato niyang Christmas party, dili na usa ka pick up, ang usa ka pick up dungagan pa nato usa ka auto. Og labaw sa tanan, last December, mihatag ang atong PGMO o bonus ninyo sa kantidad nga 50,000 pesos atong ipasalig nga karong sunod Disyembre, sobra pa sa 50,000 ang bonus inyong marami. Kamo, balok ko, no, lingi-lingi demo skilid. Nga bisan tuod og Pasko pa madawat, pero gauna na napod mo, og asa na pod nyo isagip. Akong ingnon ng mga loan shares, ayaw nyo pahulama, kay dili ni mo agis itiim. No. Anyway, in summary, being a civil servant is a noble calling that demands dedication and again, integrity and a commitment to public service. Civil servants are the unsung heroes of governance, working diligently to ensure that government serves the best interests of its citizens. Despite the challenges they face, their impact on society is immeasurable, and your role remains indispensable in the functioning of democratic governments worldwide. In concluding the panunumpa ng lingkod bayan, let us be the living proof of our oath. Isa sa buhay ko ang isang lingkod bayang makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Kamo nasad ko no be? Dili lang ang Civil Service Commission nga nakadungog nato karon inspired ako nga inyong governor. Inspired sa inyong pag-internalize nining maong oath nato. Before I end my message, let me share with you this quote from Nelson Mandela. What counts in life is not the mere fact that we have lived. It is what difference we have made to the lives of others that will determine the significance of the life we live. Sa atong kaugalingong sinultihan sa Bisaya, ang kinabuhi, what counts sa atong kinabuhi, dili lang ang atong pagkabuhi. Dili lang sa atong pagpuyo, kundili ang nahimo nga difference sa atong gihimo sa
kinabuhi sa uban. Ang atong nabuhat sa kinabuhi sa atong isikataw nga nakapa-asinso kaniya. Doing the 5 M's will put the message into reality. Asenso, Misamis Occidental! All together, Misamis nun! Magpuyong, malinaon, malambon, o malipayon. Happy 123rd Civil Service Anniversary. God bless us all. Ladies and gentlemen, our dynamic, hard-working governor, Attorney Henry S. Rominal. I'm proud, Misamis nun ko. Kini siya gid sa dughan ko. The 123rd Civil Service Anniversary celebration is a month-long event, and what better way, ladies and gentlemen, to begin this auspicious anniversary than to celebrate the week 1. Everyone, week 1 po is, the theme is Linggo ng Lingkod Bayani, to honor and dedicate our dedicated and competent civil servant heroes in our own right. So what was our dear governor said earlier, each one of us here, civil servant heroes, serve as a part and parcel of the provincial government of Misamis Occidental. And since we are all standing na, may I request again everyone to please raise your right hand and place it on your left chest, the 5 M's pose. And again, tell yourself, I am proud of you, and state your name. I am proud of you, Jane May. Isa kang bayani. Thank you so much, ladies and gentlemen, and may I request our partners in the... Okay, let's have a groupie first. So may I request our working governor and our requested guests, invited guests from the national agencies, mag-compress for the groupie. 5 M's pose, everyone. One, two, three. Say 5 M's. So let's have the photo opportunity with our working governor and our invited guests from the national agencies. And of course, with our dear department heads. Our groovy with the provincial governor. Say 5 M's. All right. Happy 123rd Philippine Civil Service Anniversary. So while we are having our photo opportunity with our provincial governor and our invited guests from the national agencies, we will be serenaded again with a song from the Misamis Occidental 5 Mers.
So may we invite our guests from the national agencies in front. Magkuhan sa ta photo opportunity atong national agencies. We request you to be seated, please. Dayon ang in charge sa atong